तेहिं दो छुट्टी ते यूनियन मीटिंग मेना आले नोडे नोडे टाउनशिप भीतर रे तो ओरा लगी ते चला लगी तो उडुक जस्ट उडुक ना क्वार्टर का तब नोडे दा नाम किदिंग अदा नसीना नोडे मिटे दुकान मेना नोडे सुलुक जिराव कना तो पसे सुर kita nasina चलाव पे ले पिया चेलका अंडे प्रोग्राम हुई कना पसे जम जो प्रोग्राम मेना ona te nyel daria हो गया उतर जाओ जोहार गे गाते को तेहिं दो इᱧ मुनुᱧ agu ledia kapci lagi ado मुनु kapcina ar ontere iyo setung serling doho katya gadi ar onde do chikaina iya loloina seat hot loloina ado loloin khai do ado notere thoda gan din chalawna notere din tingu kana seat ling ठंडा चुआ कना रियाड़ चुआ कना ली रियाड़ ना नितो दो और चलो नितो दो चला लगी बुझो हां हो गया ठंडा हो गया हां ओके तो रुक जा cek ringan बेबी वाइप्स मुने करेंगे किधर पानी आ रहा है चलो वेट 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 पानी आ रहा है अभी दा हजू करना मार्केटिंग मैनेजर संगे एडमिशन पाइए देवा एगुलो समस्त काज सेक्रेटारी उद्योग निये धन्यवाद जबरुल्ला बक्तव्य रखार जन्य अनुरोध करछि मुस्ताक आली चौधुरी के मुस्ताक आली चौधुरी আর কিছুদিনের মধ্যে আমাদের মধ্যে আসছেন আমাদের প্রাক্তন এমএলএ এবং আমাদের ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট মশাই এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন মুস্তাক আলী চৌধুরী যার সাথে চলেন আর কি ট্রেজারার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমার প্রিয় অনেক বন্ধুগণ আমাদের একটাই উদ্দেশ্য সামনে 19 তারিখে আমাদের ভোট যেভাবে গত 3 বছরে আগে আমাদের ভোট হয়েছে যে সংখ্যা ভোট হয়েছে তার চাইতেও আমাদেরকে আরো বেড়ে চলতে হবে 61% বা 60 चलो माछ ऐसे